Kolom kajo to no tini ni recipe hinken rok no goi mano wai kere alu tomato tei fan tok hinke norok omono boti kecha kamen ke sadi tei tini ang phunuknai norok no ang hinke omono boti ke songoi cha ang ya bolte chini nogo omono chung phumti ke songoi cha tei tamo riwai songoi cha norok no ang tini share khainai so rok nai tong di channel o katal hingka ka poila no sao subscribe like comment share khainani ta pokti so norok nai tong di ani channel no skip khaioi so poila hingke ang waikre ni bukur no pil khai painai joto kaham khaie bukur tongka hingke omo khao ta kicha haifano chaimano hingka kai omono thok rina bagoi hingke bini bukur no kaham kai pil khaina ota so norok poila no muitu narok di narok bo waikre chanani hingke omti khlai kaham kai bukur no pil khai khibidi pil khai khibima pore bono kaham khai sudi o bini sakni o jen bukur ni o kuchung kuchung kakri oita hingke ang omono tini songnai akran tomato tei fan tok alu ke waikre to tongnai no obo se tini ni main hingke ba karai o thok kutung khaiye poila no ang akran yogoi paikha tinta yok khata chungle mak thamchi tong hingke ba ang ani monai mak ni khe tongchung chung rent to tongo ta tak hingke to mon bagai mak thamno rekhata hingke ang poila no akran yogoi tikhlai paikha o akran yok mani thogono ang mui songnai oro rikha ang piyas tei moso rikha pore test ni onujai rikha oro ang som tei rikha sutui norok je rina muchung masuk rimano tei rikha ang jira gura norok no ni icha norok kubang da richana muchung kom da richana muchung jani tongya deba kaisa ojon omti khai ta hingkai tomato rikha ang oro tomato no swkang kisa muphunai tomato kisa munkha hingkai gravy ungo gravy wngkha khe belai kheno thogo hingke ang yango songte chanani bo start wngkha baba bazar o phaio hinoi chamung pai klangmani belai kheno thokjaga ang hingke konorok yang nukmankha na tomato ni buti kisa ongkhorka bobo kisa munna naikha hingke ang oro ripaikha pore bo chini je main tini ni mui ni omo ripaikha ang riwoi bono kaham ke kolkha joto jaga o no mosla rok nangnani bagoi mosla rok hapkha khai belai kheno thogo so norok bo comment khai sadi norok bo omti khai chanani hamjak ang ekbar kholma pore bono taisa khulogoi yakhano bini colour rok omti hai wngphaikha kisa subakha tomato to already subakjak no 40% hingke khai tai 60% tongkho hingke tabuk bono taisa kaham khe muphunai ang kholoboi roi tongchinai subakna bagoi amso kola nangya borok no iko norok nukmankha na omo subakha kaham khai rankha hingke khe bono koloi ma tongo ta wngkhana bagoi mosla rok kaham khai nangrina bagoi pore o rinai oro tui nokni je muchung tui norok rimano norok boti kwbang chana khai kwbang rimano kwran khai chana hingka khe kom riwoi mano hingke alu rok to already subakjak no hingke iko boti rima pore norok nukmankha na ani mui bahai wngtongkha hingke khe oro ang rinai rosun tokjak rikha bahai motom na bagoi tei mui ni bo bahai motom phaio hingke oro kaisa wngthangkha jen ang akran tinta rima logi kaisa tikhlai manai paikha tamoni hingke ani monai mui o rijak akran chaya amoni bagoi hingke ang bai ani tai masa monai hingke chao so bini wngkani khe bini makni hingka khe ang tisai painai kha taiha bo khai akran kutung chao ta kwran chung hingke mui o riwai chao so ani mui munpaikha nahidi norok nukmankha na buskhe naithok hingke ang
nugoi mane tini video edit khaite tui phano se ang obo thok tok belai ke buko abri no tam sanai feeling to kha ang so nora bo try khai nai di ati khai chai nai di hingete ani channel o katal hingete ha saw hai ro hai subscribe khai di tai like comment share khai nani tapok di so norok ni bagai te sa hai no hai katal video tui phai tongo ang tini ni bagai amsok jora no so jotobai no malai nai next video tai kaisa interesting video ang chai tongnai rok ni bagai dak tui no tubna bagai so bye bye.